شروع اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، جو بندے کی زبان بند ہونے پر بھی دل کی صدا سن لیتا ہے، جو رات کے اندھیروں میں بھی اپنے بندے کے قدموں کی چاپ پہچان لیتا ہے۔ وہ اللہ جو قریب ہے، جواب دینے والا ہے، سننے والا ہے، اور جو اپنے بندوں سے کہتا ہے، میرے بندوں جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ تہجد یہ صرف رات کی ایک نماز نہیں ہے، یہ صرف ایک نفل نماز نہیں ہے، یہ روح کا سفر ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان ہونے والی خاموش گفتگو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر خاموشی چھائی ہوتی ہے اور آسمان پر رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ دنیا سوتی ہے مگر عاشق جاگتا ہے، لوگ بستروں میں چین ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کے چاہنے والے سجدوں میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اور پھر وہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک سفر کا، ایک سفر بندگی کا سفر، ایک سفر تڑپ کا سفر، ایک سفر جس میں بندہ دنیا کی ضرورتوں سے نکل کر رب کی رضا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 دن کا فلسفہ کیا ہے؟ 40 دن کیوں؟ کیا کوئی خاص راز ہے اس عدد میں؟ ہاں، اس کے اندر ایک روحانی ترتیب ہے۔ 40 دن کا مطلب ہے استقامت، یعنی مسلسل رہنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اچھے کامنٹ بھی ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں۔ تمام اسلامک ویڈیوز کو جو آپ کو اچھی لگتی ہیں ان کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ 40 دن بندہ اگر تہجد کے لیے اٹھتا رہے تو اس کی روح میں ایک نرمی آ جاتی ہے، اس کا دل روشن ہونے لگتا ہے، اس کی زبان خود بخود ذکر میں لگ جاتی ہے، اور پھر وہ رب سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی مصروفیت اسے اس تعلق سے جدا نہیں کر پاتی، اور پھر وہ رب سے اپنا ایک خاص تعلق بنا لیتا ہے۔ کبھی دیکھیے جب کوئی بندہ اپنی حاجت کے لیے تہجد پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک امید، ایک یقین، اور وہ رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے بھی اس بندے پر رشک کرتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ دنیا چھوڑ کر رب کی طرف متوجہ ہوا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، کوئی رزق کی کشادگی کے لیے تہجد پڑھتا ہے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی بیماری سے شفا کے لیے، کوئی دل کی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی اپنے دکھ درد اللہ تعالیٰ سے رات کے اندھیرے میں سناٹے میں بیان کرنے کے لیے تاکہ اس کا دل سکون پا جائے۔ اور یہ سب کچھ درست بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس بندے سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتا، یعنی مانگنا ہی عبادت کی جان ہے، مگر ایک اور درجہ ہے جو خاص بندوں کا ہے، جو نہ کسی حاجت کے لیے، نہ دنیاوی ضرورت کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں، محبت کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے رب سے بات کرنی ہوتی ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے دل کا بوجھ رب کے سامنے رکھنا ہوتا ہے،
वो दुआ करते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया नहीं, सिर्फ कुर्बत चाहिए, आखिरत चाहिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहिए। उनके लिए तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं, मुलाकात है। वो जानते हैं कि रब को पाने के लिए सोना छोड़ना पड़ता है, बिस्तर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो रब मोहब्बत के बदले मोहब्बत देता है। जब बंदा रात के अंधेरों में जागता है ना, तो अल्लाह दिन के उजालों में उसके लिए रास्ते खोल देता है। कभी सोचा है नमाज के बाद दुआ मांगना क्यों ज़रूरी कहा गया? क्योंकि नमाज बंदगी है और दुआ बंदे का इजहार नियाज़ है। नमाज एक मुलाकात है, मगर दुआ इस मुलाकात की गुफ्तगू है। नमाज पढ़ने वाला अगर दुआ ना करे तो गोया वो रब के हुजूर आया मगर कुछ कहे बगैर वापस चला गया। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी जिसने दुआ नहीं की उसने इबादत का दिल खाली छोड़ दिया। तहज्जुद के बाद दुआ कबूल होने का वक्त सबसे ख़ास है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है। ये वो लम्हे हैं जिनके बारे में कहा गया कि जो भी अल्लाह को पुकारता है खाली नहीं लौटता। अब गौर कीजिए, अगर बंदा 40 दिन तक तहज्जुद में लगातार मांगता है तो क्या वो पहले दिन वाला रहता है? नहीं, पहले दिन वो मांगने के लिए उठता है और 40वें दिन वो सिर्फ मोहब्बत के लिए उठता है। पहले दिन वो या रब दे दे कहता है और 40वें दिन कहता है या रब बस तू ही काफ़ी है। ये है 40 दिन की इबादत का राज। ये हाजत से मोहब्बत तक, तलब से कुर्बत तक और बंदगी से मार्फत तक का सफ़र है। सुभान अल्लाह। और फिर बंदा समझ जाता है कि असल सुकून इसमें नहीं कि मेरी दुआएं पूरी हों, बल्कि इसमें है कि मुझे दुआ मांगने की तौफीक मिली है। क्योंकि जिसे मांगने की तौफीक मिल गई, समझ लो कि उसे सुनने वाला रब पहले ही करीब है। अच्छा, एक चीज़ कि आप अल्लाह ताला से कुछ दुआएं मांगते हैं, कुछ दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, अभी तक आपको मिली नहीं, वो आपको बेसुकून किए हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी, हमें अता कर दी, दुनियावी चीज़ें। ज़रा सोचिए, जिन चीज़ों के बारे में हम इतने बेकरार थे, इतने परेशान थे, जब मिले उसके बाद हमारे दिल की कैफियत क्या थी, हालत क्या थी, वो हमारे लिए कितनी अहम। ये चीज़ें जो होती हैं ना, दुनियावी मिलती हैं और फिर अपनी अहमियत खो देती हैं। सिर्फ़ इनकी अहमियत और इनकी कमी उस वक्त तब महसूस होती है जब ये चीज़ें हमारे पास होती नहीं हैं। जब ये चीज़ें, जब ये ख्वाहिशें हमारी दस्तरस में आ जाती हैं, जब हमें मैसर हो जाती हैं, तो हम इंसान हैं ना, हम एक नई चीज़ के पीछे भागते हैं। हमारी ख्वाहिशें और बढ़ जाती हैं, हम कुछ और हासिल करना चाहते हैं और फिर उसके पीछे भी ऐसे ही भागते हैं जैसे हम अपनी दस्तरस में आई हुई चीज़ों के पीछे भागते थे। ये दुनियावी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ताला मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, तो ये सबसे कीमती ख़जाना है। और तहज्जुद में इंसान अपने रब को पा लेता है। इसलिए औलिया कहते हैं, जो बंदा तहज्जुद में जागता है, अल्लाह उसके दिनों को नूर से भर देता है। अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई दुख, कोई तड़प, तो तहज्जुद में उठो, मगर सिर्फ हाजत के लिए नहीं, बल्कि उस रब के लिए जो तुम्हारा खालिक है। क्योंकि जब तुम उससे मोहब्बत के साथ मांगोगे तो वो तुम्हें हाजत के साथ साथ सुकून दिल भी अता करेगा। याद रखो, तहज्जुद बंदे की सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, बल्कि बंदे का दिल भी बदल देती है। और जब दिल बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तहज्जुद का असल फ़लसफ़ा, तहज्जुद वक्त नहीं मांगती, तहज्जुद दिल मांगती है। 40 दिनों में इंसान 3 तब्दीलियों से गुज़रता है। इस्तिकामत, जिस्म नींद से जीत जाता है। सफाई, दिल दुनिया से हट जाता है। कुर्बत, रूह रब से जुड़ जाती है। और कुछ लोगों में ये तीनों तब्दीलियाँ पहली ही रात, पहले ही सजदे में आ जाती हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों को नेमतें अता होती हैं और तहज्जुद
मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला से मिलवा देती है। जो लोग हाजतों के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं उन्हें चीज़ें अता की जाती हैं, उनकी हाजतें पूरी की जाती हैं। और जो लोग अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब अता कर दिया जाता है। और जिसे अल्लाह ताला मिल जाए, अल्लाह ताला की कुर्बत मिल जाए, तो फिर वो कुछ भी नहीं खोता, वो सिर्फ पाता है और वो अपने अल्लाह को पा लेता है। कुछ रास्ते वक्त मांगते हैं और कुछ रास्ते सिर्फ दिल मांगते हैं। लोग अक्सर कहते हैं तहज्जुद 40 दिन पढ़ो फिर देखो क्या बदलता है। जी हाँ, ये सच है। 40 दिन का सफ़र इंसान को बदल देता है। पहले 10 दिन इंसान बेदार होना सीखता है, जदोजहद करता है, कोशिश के साथ जागता है। अगले 10 दिन वो अपने नफ्स के साथ लड़ता है। फिर 30 दिन रूह की नरमी के, और आखिर में अल्लाह ताला की कुर्बत। लेकिन यही पूरी हकीकत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली ही रात, पहले ही सजदे में वो लज्जत, इरफान और यकीन पा लेते हैं, जो कुछ लोग 40 साल इबादत में भी नहीं पाते। ऐसे लोगों के दिल में तहज्जुद उतर नहीं जाती, तहज्जुद उनके दिल में घर बना लेती है। वो बेदार नहीं होते, उन्हें बुलाया जाता है। उनके लिए तहज्जुद एक कोशिश नहीं, एक कशिश है, एक इश्क है। वो सजदा जो उन्हें पहली रात को मिलता है वो ऐसा होता है जैसे गोया वो बिखरे हुए थे और एक सजदा उन्हें समेट गया। गोया वो खाली थे और एक सजदा उन्हें भर गया। गोया वो दुनिया में थे और उसी लम्हे उन्होंने उस दुनिया से दस्तबरदार होकर अपने रब को पा लिया। ये राज है इरफान का। बात 40 दिन की नहीं, बात दिल के यकीन की है। बात ये नहीं कि तुमने तहज्जुद को कब शुरू किया, बात यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तहज्जुद के लिए कब ख़ास कर लिया, अपनी कुर्बत के लिए कब चुन लिया। तहज्जुद कुछ लोगों के लिए मेहनत है, कुछ लोगों के लिए इबादत, कुछ लोगों के लिए इलाज और कुछ के लिए इश्क। और इश्क में वक्त नहीं लगता, सिर्फ दिल लगता है। जब दिल यकीन से भरा हो, जब नीयत खालिस हो, जब सजदा बंदगी से निकल कर मोहब्बत बन जाए, इश्क बन जाए, तो इंसान को वो मिल जाता है जिसके लिए दूसरे सालों तक तरसते रहते हैं। क्योंकि अल्लाह के यहाँ कुर्बत वक्त से नहीं मिलती, नीयत से मिलती है। कोई 40 दिन में अल्लाह तक पहुँचता है, कोई 4 रातों में, और कोई एक ही सजदे में, चंद लम्हों में। क्योंकि मामला तादाद का नहीं, कैफियत का है। जब इंसान कहता है या अल्लाह मैं तेरे लिए उठा हूँ, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं तो तेरे ही इंतज़ार में हूँ। यही तहज्जुद है, यही इश्क है, यही वो राज है जो हर किसी को नहीं मिलता। 40 दिन की इबादत इस्लाम क्या कहता है? दीन में 40 दिन का तसव्वुर मौजूद है। ये कोई खुद साख्ता नंबर नहीं है। रिवायात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर 40 रातों के लिए बुलाया गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने हमसे 30 रातों का वादा किया, फिर 10 में इजाफ़ा किया गया, तो कुल 40 रातें पूरी हुई। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है। एक हदीस में आता है जो शख्स 40 दिन नमाज बाजमात पढ़े उसके लिए 2 चीज़ें लिख दी जाती हैं, निफाक से बरात यानी छुटकारा और जहन्नुम से आज़ादी। रूहानी तौर पर कहा जाता है कि 40 दिन कोई अमल करने से हमारी आदत बन जाती है। इसी तरह से 40 दिन मुसलसल कोई इबादत करना वो हमारी रूह में समा जाती है, वो हमारे लिए आसान हो जाती है। उस इबादत के बग़ैर हम खुद को मुकम्मल नहीं समझते। यानी 40 दिन का फ़लसफ़ा रूहानी तरबियत है। लोग 40 दिन तहज्जुद पढ़ने का क्यों कहते हैं? क्योंकि 40 दिन का तसलसल इंसान में तब्दीलियाँ पैदा करता है। बार बार इंसान मशक करता है जागने की, अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी नीयत में, उसके इरादे में पुख्तगी आती चली जाती है, दिल नरम होता जाता है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जो है मज़बूत होता चला जाता है। तक़वा, यकीन, तवक्कुल, सलाहियत, कबूलियत दुआ,
یعنی 40 دن عبادت نہیں بدلتی، عبادت تو انسان وہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی تہجد پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور اسی طرح سے نیک عمل کر رہا ہے، بلکہ انسان خود بدل جاتا ہے۔ اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اس کی دعا کا اثر بھی بدل جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ جو ہے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت پا لیتا ہے وہ انسان۔ اگر انسان دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، تو تہجد بھی پڑھے اور دل سے کینہ بھی نکال دے، انا کو بھی ختم کر دے، گلے شکوے بھی ختم کر دے، توقع صرف اللہ تعالیٰ سے رکھے، امید صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑے۔ جب دل صاف ہوگا، یقین پختہ ہوگا، نیت سچی ہوگی، تو پہلے ہی سجدے میں دروازے کھل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی اپنے پاک پروردگار کو پاؤ گے، یعنی جس یقین سے مانگو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ آخر میں مل کر اپنے پاک پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات، ہم تجھ سے وہ دل مانگتے ہیں جو رات کے سناٹے میں تیرے سامنے بچھ جائے، ہمیں وہ روح عطا فرما جو تیری یاد میں بیدار رہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے آنسو تیرے لیے بہتے ہیں نہ کہ دنیا کے لیے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی عبادت کا عشق جگا دے، ہماری زبانوں کو دعا کی مٹھاس عطا فرما، ہمارے سجدوں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پاک، ہمیں تہجد کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو خاص تیری رضا کے لیے ہو، ہمیں وہ 40 راتیں نصیب فرما جو ہماری زندگی بدل دے، اور وہ دل عطا فرما جو تجھ سے جڑ کر کبھی جدا نہ ہو۔ یا اللہ پاک، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں ان کی دعائیں جلد اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما، اور جو لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، یا اللہ پاک ان کو تہجد کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ پاک، جو لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔